ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଗୋଟେ ହେଲା √3/4 ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁର ବର୍ଗ 1/√3 ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତାର ବର୍ଗ। ଯଦି ବାହୁ ଦତ୍ତ ଥିବ ଗୋଟେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଯଦି ବାହୁ ଦତ୍ତ ଥିବ ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହବ ନା √3/4 ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁର ବର୍ଗ। ଯଦି ଉଚ୍ଚତା ଦତ୍ତ ଥିବ ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 1/√3 ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତାର ବର୍ଗ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ କେବଳ ଘୋଷିକିରି ମନେ ରଖୁଛେ। ସପୋଜ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁ ଏତିକି ସେଣ୍ଟିମିଟର ତାହେଲେ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ମନେ ପକଉଛେ ଯେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ମନେ ପକଉଛେ, ଘୋଷିକିରି ମନେ ରଖିଛେ। ତେଣୁ ବାହୁ ଦତ୍ତ ଅଛି √3/4 ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁର ବର୍ଗ ଫର୍ମୁଲା ପୁଟ୍ କରୁଛେ, ଆନ୍ସର ବାହାର କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଫର୍ମୁଲା ଆମେ କେମିତି ଡିରାଇଭ୍ କରିବା, এই ଫର୍ମୁଲା ବାହାର କରିବାର ପ୍ରୋସେସ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଯଦି ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହଉଛି √3/4 ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁର ବର୍ଗ ଓ 1/√3 ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତାର ବର୍ଗ, এই ସୂତ୍ରଟିକୁ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କରୁଛି, ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଇଟା ହେଲା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ମିନ୍ସ ତିନି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ, এবি ବାହୁ ବିସି ବାହୁ ସିଏ ବାହୁ। ତେଣୁ এবি ବାହୁ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବିସି ବାହୁ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସିଏ ବାହୁ। ଠିକ ଅଛି। ଯଦି এবি ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏ ହୁଏ, ବିସି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଏ, ସିଏ ବାହୁର ମଧ୍ୟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସେଇ ଏ, ତାହେଲେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁ ତ୍ରୟ ଯଥାକ୍ରମେ ଏ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏହାର କଣ କରିବା ନା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତେଣୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯଦି ବାହୁ ଦତ୍ତ ଥିବ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ, ଉଚ୍ଚତା ଦତ୍ତ ଥିବ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ, ଆମର ସେଇ ସୂତ୍ରଟିକୁ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା। ସପୋଜ ଆମର ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, ହଠାତ୍ ଆମର ଫର୍ମୁଲା ମନେ ପଡିଲାନି, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠି କଣ କରିବା। ତେଣୁ ଯଦି ସୂତ୍ର ବାହାର କରିବାର ପ୍ରୋସେସ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମେ ସୂତ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ସୂତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ବାହୁ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚତା ଯାହା ବି ଦେଇଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାର ବସେଇବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ଆନ୍ସର ପାଇଯିବା। ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁ ହେଲା ଏ ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତେବେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ଆମେ ପାଇବା। ବା ଉଚ୍ଚତା ଅଛି, ଉଚ୍ଚତା ହେଲା ତାର ସିମ୍ବଲ ହେଲା ଏଚ୍, ହାଇଟ୍ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଚ୍ ନେଇଛି। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚତା ଏଚ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚତା ଦତ୍ତ ଥିଲେ ଆମେ କେମିତି ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଯିବା ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା, ବାହୁ ଅଛି ଏ ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚତା କେତେ ହବ ବା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ, ତାର ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତେଣୁ ଏଟା ହେଲା ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ, ଏହାର ବାହୁ ଏ ଏ ଏ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛେ ଯେ ଯେକୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହଉଛି ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା। ଯେକୌଣସି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପଢି ଆସିଛେ ଯେ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯଦି ଭୂମି ଉଚ୍ଚତା ଉଭୟ ଦତ୍ତ ଥିବ ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା। ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅଛି ଯେ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା। ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି କଣ ନା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଯଦି ବାହୁ ଦତ୍ତ ଥାଏ ତାହେଲେ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ। ସପୋଜ ଅଛି ଏଟା ଗୋଟେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏଠି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହବ। ତାହେଲେ ଏଠି ତ ଆମର ଉଚ୍ଚତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଭୂମି କେବଳ ଅଛି, ତେଣୁ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମି ଗୁଣ ଉଚ୍ଚତା। ତେଣୁ ଏଠି ତ କେବଳ ଆମର ବାହୁ ଗୁଡିକ ଦେଇଛି 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କେମିତି ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଯଦି ଆମର ଫର୍ମୁଲା ମନେ ଥିବ, ଫର୍ମୁଲା କଣ କହୁଛି ନା √3/4 ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁର ବର୍ଗ
5 ର वर्ग इक्वल टू ताको सॉल्व कर देले हमरो आंसर बाहरी पड़िबो। ठीक अछि, किंतु एई जो फार्मूलाटा जदी हमर मने न पड़िला परीक्षा बेले ताले आमे केमिति बाहर करिबा तार फार्मूला एटा होची हमर आजिर कार्यक्रम। ताले समबाहु त्रिभुजर बाहु हैला a सेंटीमीटर। ठीक अछि, फर्स्ट आमे बाहर करिबा कोन ना उच्चता। समबाहु त्रिभुजर उच्चता केते हो आमे जानिछे समबाहु त्रिभुजर उच्चता √3/2 इनटू बाहु। समबाहु त्रिभुजर उच्चता हला √3/2 इनटू बाहु। तो उच्चता होची √3/2 इनटू बाहु। ताले उच्चता केमिति हला √3/2 इनटू बाहु। ताले देखो पिला माने प्रथमे एटा होची ए बी सी त्रिभुज। एहार उच्चता होची ए एहार ना दे देली एठी डी। एडी हला एबीसी त्रिभुजर उच्चता। ठीक अछि, एई बाहु हला ए सेंटीमीटर। ताले वर्तमान आमे देखो एटा दुईटी त्रिभुजर सृष्टि होची। एटा त्रिभुज नंबर 1 त्रिभुज नंबर 2। त्रिभुज नंबर 1 एई त्रिभुजरे एई बाहु ए सेंटीमीटर, ए उच्चता हला h। ताले एइठु एतिकी केते हबो जदी बीसी हला ए सेंटीमीटर ताले बीडी एइठु एतक ताले केते हे जो ना a/2। उच्चता सदा सर्वदा जे कोनोसी बाहु को सम द्विखंड करे। ठीक अछि, तेनु एई बाहु बीसी बाहु को जदी बीसी बाहु प्रति एडी उच्चता अंकन करा गला ताले एडी उच्चता बीसी बाहु को समान दे भाग करिवो। अर्थ बीडी इज इक्वल टू डीसी। ताले बीडी हे जदी बीसी हला ए सेंटीमीटर ताले एठु एतिकी केते ना a/2। बीडी एतिकी एतक हला ए सेंटीमीटर। ठीक अछि, एतक ए सेंटीमीटर ताले तार अधाटा केते हे जिवो ना a/2। ताले a/2 सेंटीमीटर। ताले ठीक अछि पिला माने एइटा एई ए बी डी त्रिभुज रे एटा गोटे समकोणी त्रिभुज। समकोणी त्रिभुजर आमे जानिचु समकोणी त्रिभुजर एई बाहु एई जो समकोणी त्रिभुजर ये होची कोन ना कर्ण। ठीक अछि, तेनु कर्ण अर्थ हमर एठी कोन हे जिवो अर्थ ना एई ए बी डी त्रिभुज रे एई बाहु अर्थ h इक्वल टू केते हे जिवो ना ए बाहुर वर्ग माइनस ए बाहुर वर्ग। को नियम अनुसार ना पाइथागोरस नियम अनुसार ए स्क्वायर माइनस a/2 रो स्क्वायर तार वर्गमूल। ताहले h इक्वल टू केते हे जिवो ना a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 रो वर्गमूल इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 वर्गमूल इक्वल टू 3a स्क्वायर बाई 4 वर्गमूल इक्वल टू √3/2 इनटू a। ताले वर्तमान आमे जानिले ताले उच्चता समबाहु त्रिभुजर बाहु जदी हैला a सेंटीमीटर ताले उच्चता केते हे जिवो √3/2 इनटू a जोटा हमें प्रथम रो मु कहितिली। ताले उच्चता केते हे जिवो ना √3/2 इनटू a। ठीक अछि पिला माने, ताहाले हमर वर्तमान देखिबा समबाहु त्रिभुजर क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुजर क्षेत्रफल आमे मोटामोटी भाबे जानिचे जे कोनोस त्रिभुजर क्षेत्रफल हाफ इनटू भूमि गुणन उच्चता। ताहले हाफ इनटू भूमि ए सेंटीमीटर के उच्चता केते ना √3/2
2 √3/2 into 8. Then 1/2 into a 1/2 into a उच्चता जगह पड़ा √3/2 into a. तापर आम समाधान करदे केते होची ना 2 into 2 एठी √3 ताहले √3/4 a into a स्क्वायर. ताहले वर्तमान आमर थिला समबाहु त्रिभुजर क्षेत्रफल √3/4 into a स्क्वायर. आमे बाहर कले √3/4 into a स्क्वायर. ताहले आमर जो क्वेश्चन थिला गोटे समबाहु त्रिभुजर बाहु 5 सेंटीमीटर हेले क्षेत्रफल केते. ताहले एठी फार्मूला बसई दबा √3/4 into 5 सेंटीमीटर मीन्स 5 रो वर्ग इक्वल टू 25 √3/4. तेणु जदि आमर समबाहु त्रिभुजर बाहु दत्त थाए ताले क्षेत्रफल केते हबो ना फार्मूला √3/4 into बाहुर वर्ग. जदि हमको फार्मूला मने नाही ताले आमे एई भली प्रोसेस रे फार्मूला बाहर करि परिबा. प्रथमे h बाहर करिबा तापरे उच्चता पाखरे h रो मूल्य बसई देबा. ताले ऑटोमेटिकली हमर बाहर पड़िबा केते ना √3/4 into बाहुर वर्ग. ताहले हमर समबाहु त्रिभुजर क्षेत्रफलर फार्मूला कोन ना √3/4 into a स्क्वायर बा √3/4 into बाहुर वर्ग ला ताको वर्ग एकक तार एकक कोन कह दिबो ना वर्ग एकक बुझिला. ताले समबाहु त्रिभुजर क्षेत्रफल आमे बाहर कले कोन ना √3/4 into बाहुर वर्ग. ठीक सेम जदि उच्चता थिबो सपोज हमर क्वेश्चन अछि गोटे समबाहु त्रिभुजर उच्चता 5 सेंटीमीटर केवल उच्चता 5 सेंटीमीटर ताले क्षेत्रफल केते. ताले क्षेत्रफल केते आमे केमिति बाहर करबा ना क्षेत्रफलर फार्मूला हला जदि उच्चता दत्त थिबो ताले क्षेत्रफल 1/√3 into उच्चतार वर्ग 1/√3 into 5 रो वर्ग 25/√3 वर्ग एकक. जदि उच्चता दत्त थिबो तार क्षेत्रफल 1/√3 into उच्चतार वर्ग. सपोज हमर फार्मूला मने नाही ताले केमिति हमें बाहर करबा. एई भली क्षेत्र रे आमे जदि फार्मूला बाहर करिवार प्रोसेस जानिथिबा ताले हमकु किछ कष्ट लागिबनी नहे. तेणु देखिबा केमिति हमें फार्मूला बाहर करिबा. तेणु आमे जानिले कोन ना गोटे समबाहु त्रिभुजर उच्चता एटा हमकु मन रखिबा को पड़िबो. समबाहु त्रिभुजर उच्चता √3/2 into बाहु. जदि भी मने नहीं किछि व्यस्त नहीं हमकु एई बळे गोटे समकोणी त्रिभुज नेई पिथागोरास उपपाद्य पकेइले आमे h बाहर करि पारिबा. ठीक अछि. ताहाले हमर प्रथमे आमे जानिले कोन समबाहु त्रिभुजर क्षेत्रफल √3/4 into बाहुर वर्ग. ठीक अछि. ताहाले बाहु जगह रे आमे बसई दबा कोन टिके दिबा पछकू जे h equal to √3/2 into a implies that √3a equal to 2h a equal to 2h by √3. ठीक अछि. आमे बाहु पाइले कोन ना a equal to 2h by √3.
तेणु प्रथमे आम देखिले h इक्वाल टू √3/2 इंटू ए वज्र गुणन करदे √3a इक्वाल टू 2h आमको a अच्छी बाहर करने को तेणु a इक्वाल टू 2h/√3 ए √3 एपट को पड़ेगा तेणु a इक्वाल टू 2h/√3 तेणु बर्तमान आमर फर्मूला कौन कौन क्षेत्रफल ना √3/4 इंटू बाहुर वर्ग जोटा आम बाहर कले इक्वाल टू √3/4 इंटू ए मूल्य केते ना 2h/√3 ताहले एठी अछि a स्क्वायर ताहले 2h 2h/√3 होल स्क्वायर इक्वल टू √3/4 इंटू 4h स्क्वायर by 3 इक्वल टू 4 √3 एठी 3 अछि आमे को कहि परिबा √3 इंटू √3 3 को कहि परिबा √3 इंटू √3 ताले एठी √3 एठी गोटे √3 कटि गला ताले एठी केते रहि गला ना 1/√3 इंटू h स्क्वायर एठी टिके कंफ्यूज होछो पिला माने एठी 4 को 4 कटिला तापरे एठी √3 अछि एठी 3 अछि मींस 3 जगह हमें कहि परबा 3 इक्वल टू √3 इंटू √3 ता माने एठी दीटा √3 अछि दीटा √3 रु गोटे √3 कटिला तले एठी रहला केते 1 तळ रहला 4 सॉरी 4 कटि जाईची ऊपर रहला 1 तळ रहला √3 एठी 1 एठी अछि √3 त माने 1/√3 आ गोटे रहला h स्क्वायर तले 1/√3 इंटू h स्क्वायर जोटा हमर थिला फार्मूला बुझिला पिला नै तेणु ताहले हमर प्रथम फार्मूला थिला √3/h a स्क्वायर सेकंड फार्मूला हला 1/√3 इंटू h स्क्वायर अर्थ ताहले जदि कोनोसी समबाहु त्रिभुजर बाहु दत्त थाए ताहले आमे फॉर्मूला पकई दबा कोन ना बाहु दत्त थिले √3/4 इंटू बाहुर वर्ग उच्चता दत्त थिले तार फॉर्मूला हला 1/√3 इंटू उच्चतार वर्ग ठीक अछि बा √3/4 इंटू a स्क्वायर उच्चता दत्त थिले बा 1/√3 इंटू h स्क्वायर एटा हला दुईटी फार्मूला समबाहु त्रिभुजर सपोज गोटे समबाहु त्रिभुजर भूमि 5 सेंटीमीटर ताले क्षेत्रफल केते आमे ए फार्मूला पकेइबा सपोज समबाहु त्रिभुजर उच्चता 5 सेंटीमीटर ताले आमे कोन करिबा ना ए फार्मूला पकेइबा क्षेत्रफल 1/√3 इंटू उच्चतार वर्ग ठीक अछि पिला माने तेणु पिला माने जदि ए भिडियोटी तुम मानको भलो लागि थाए ताले भिडियोटी के लाइक करिवो शेयर करिवो एवं सब्सक्राइब करिवो आउ मध्ये पाखर थिबा बेल बटन टी को प्रेस करिवो ताहाले तुम मानको पाखकु एई भलिया नुवा नुवा भिडियो तुम मानको पाखरे पहुंची परिवो ओ तुमे एहा को देखि किछि मात्रा रे ज्ञान आरोहण करि परिवो ठीक अछि पिला माने बाय बाय थैंक यू पर देखाबा ठीक अछि।